Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette de ratatouille avec la viande hachée. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار حبيت نقدم لكم وصفة الراتاتوي باللحم المفروم. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Première chose, je vais prendre une poêle et je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. أول شيء راح أخذ مقلاة ونضع فيها شوية زيت زيتون ونضع فيها اللحم المفروم. بالنسبة للحم المفروم عندي 500 غرام. J'aurais besoin de 500 grammes de viande hachée. Normalement, la ratatouille, c'est sans viande. Mais moi, j'aimerais bien ajouter un petit peu de viande pour donner un autre goût. بالنسبة للراتاتوي هي من غير لحم، لا باز من غير لحم، ولكن أنا أضفت شوية ديال اللحم المفروم. نحرك مليح، je mélange bien. Et après, j'enlève, après la cuisson de la viande hachée, j'enlève. من بعد الطهي ديال اللحم المفروم نزعه من المقلة. وفي نفس المقلة أضع شوية زيت زيتون، وراح أحتاج للطنجرة نضع فيها أيضا شوية زيت زيتون. Dans la poêle où j'ai cuit la viande hachée, je mets un petit peu d'huile d'olive et la même chose à côté de moi. Une marmite, j'ajoute aussi un petit peu d'huile d'olive et dans la poêle, je mets un oignon. في المقلة نضع بصلة ونخليها تقلى على راحتها. Donc je laisse l'oignon revenir un petit peu, juste 2 minutes, et je la mets dans la marmite. تقلى واحد شوية ونديرها في الطنجرة على نار هادئة جدا. في نفس المقلة شوية ديال زيت الزيتون. Dans la même poêle, un petit peu d'huile d'olive et je mets poivron rouge, vert et jaune. Si vous n'avez pas le rouge et le jaune, vous pouvez utiliser la couleur ce que vous voulez. في نفس المقلة شوية ديال زيت الزيتون وندير فلفلة أو أضع فلفلة حمراء وخضراء وصفراء. ما عندناش الألوان، نقدر نحضر هاد الوصفة غير بلون واحد، نقدر نحضرها غير بالفلفلة خضراء. نقطعها إلى مربعات صغيرة. Comme vous avez vu, poivron il est coupé en petits morceaux. نقطعها إلى مربعات صغيرة ونحركها باش يدخلها شوية ديال الطياب، شوية تقلى، ومن بعد نفس الشيء نرجعها للطنجرة. La même chose pour l'oignon, juste un petit peu, et j'enlève les poivrons et je les mets dans la marmite avec l'oignon. Voilà. Pour terminer la cuisson. باش تكمل طيابها مع البصلة في الطنجرة. دائما نقلي شوية، نخليها تقلى ونرجعها في الطنجرة. على الطنجرة la même chose, un petit peu d'huile d'olive. Ou si la poêle ne colle pas, vous pouvez pas, si vous voulez pas, vous mettez pas l'huile d'olive. Donc moi ici j'ai pas mis car à ma poêle il y a un petit peu d'huile d'olive. Donc j'ai des courgettes, je les coupées en petits morceaux. La même chose, je fais pareil comme le poivron. نفس المقلة. إذا كانت المقلة ما تلصقش نضع القرع الأخضر أو الكابوية، نقطعها أيضا إلى قطع صغيرة، نحركها. إلا كانت المقلة تلصق ندير واحد شوية ديال زيت الزيتون، نقليها واحد شوية تاخد شوية لون. Elle prend un petit peu de la couleur et j'enlève. Je la remets dans la marmite. Voilà. Avec les autres ingrédients.
دونك لا مارميت اللي سو ان فو دو طنجرة حتى هي على نار هادئة. نحرك الكل، جو ميلانج تو. في نفس الشيء، في نفس المقلة شوية زيت زيتون، ونحط الباذنجان مقطع الى مربعات صغيرة بالنسبة للكمية. تستعملوا الكمية اللي حبيتوها. dans la même poêle aussi un petit peu d'huile d'olive et des aubergines coupées en petits morceaux. Pour la quantité, vous mettez ce que vous voulez. Moi ici j'ai 2 aubergines. هنا عندي جوج ديال الباذنجان وباذنجتان. نفس الشيء نعطيهم شوية لون ونحطهم في ونزحهم ونديرهم في او نضعهم في الطنجرة ايضا. هي اكلة رائعة جدا جدا جدا، دايره بحال الشكشوكة ديال الفلفل، مي هذه شكشوكة ديال الخضر، رائعة وبنينة جدا. لما اضفت لها شوية لحم لذيذة لذيذة جدا، كتعجبني بشوية لحم. تقدروا تعوضوا اللحم المفروم بقطع لحم صغيرة، ما في ألذ. Sur l'aubergine, j'ai ajouté un petit peu de persil sec. على الباذنجان ضفت شوية معدنوس يابس وشوية أعشاب منسمة عفوا. sur les légumes, j'ai ajouté un petit peu de persil sec et un petit peu des herbes de Provence, juste pour donner un petit peu de goût. Et j'ai ajouté 4 sauces de tomates. وضفت على الخضر 4 طماطم اللي حكيناها تعطيني صلصة طماطم، وضفتها على الخضر. هي نفسها نفس الشكشوكة وهي بالخضر. مع التحريك جو ميلانج. Après, j'ajoute un petit peu de sel. Le sel, toujours, ça dépend le goût. ضفت شوية ملح. الملح دائما على حسب الذوق والرغبة. وراح أضيف شوية فلفل أسود أو إبزار. Et j'ai ajouté juste un petit peu de poivre. Et je laisse ma marmite terminer la cuisson. ونخلي الخضر ديالي تكمل الطهي ديالها من بعد تحريك طبيعة الحال. من بعد نضيف اللحم المفروم اللي قليناه نضيفه على الخضر. Et après, j'ajoute la viande hachée sur les légumes et je mélange. Croyez-moi, avec la viande hachée, c'est une tuerie. Je sais que la ratatouille, c'est trop bon sans viande. Je sais, la cuisson de ratatouille, c'est sans viande. Mais quand j'ai ajouté la viande hachée, c'est une tuerie. Vous pouvez même ajouter des morceaux de viande. C'est magnifique, c'est top, hein? Et maintenant, je mets la ratatouille dans mon assiette. نضع ratatouille في الصحن تقديم. هذه هي أصدقائي. إلا عجبتكم الوصفة ديال الراتاتوي باللحم المفروم، ما عليكم إلا أن تضعوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله بحول الله. Et voilà mes amis, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo.